बाईजलबारी बेलफान नाका पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 युवकों को 10 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गोपनीय सूत्रों के अनुसार नियमित वाहन जांच और जांच के चलते विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। हालांकि खोवाई के बैजलबारी बेलफांग नाका पॉइंट पर वाहन तलाशी के दौरान बैजलबारी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने लगभग 10 किलो गांजा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाका पॉइंट पर वाहन जांच के दौरान 2 युवकों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। बरामद गांजे की अनुमानित मात्रा 10 किलोग्राम बताई जा रही है। बैजलबारी पुलिस स्टेशन के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवक गांजा लेकर कहां जा रहे थे और क्या इसमें कोई और भी शामिल है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पता चला है कि गिरफ्तार युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज के अनुमान 3:30টার দিকে আমরা আমাদের বেলফাং যে নাকাটা আছে ওই নাকাতে আমরা ভেহিকেল চেকিং করি। তো আমি এবং ইনক্লুডিং আমার অফিসার তিলক জমাতে এবং অন্যান্য স্টাফরা মিলে তো ডিউরিং ভেহিকেল চেকিং আমরা যখন চেক করি তখন একটা বাইক, ওই বাইকের মধ্যে 2 জন ছিল। তো চেকিংয়ের সময় যখন আমরা দেখি বাইকটা আমাদের নাকার দিকে যাচ্ছে, তো আমরা ওই বাইকটা যখন আমরা আটকানোর চেষ্টা করি তখন বাইকটা আবার রিটার্ন চলে যায়। তো সাথে সাথে আমরা বাইকটাকে ফলো করি এবং বাইকটা আমরা লাস্ট মুহূর্তে আমরা কোরেফাং এলাকাতে আটকাতে সক্ষম হই। তো ওই বাইকটার মধ্যে 2 জন লোক ছিলেন। তখন আমরা চেক করি ওর মধ্যে 2টো প্যাকেট পাওয়া যায়, যাহাতে সাসপেক্ট একটু ড্রাই গাঞ্জা আমরা রিকভারি করি। তো যাদের 2 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি তাদের একজনের নাম হচ্ছে জিতেন্দ্র দেববর্মা, বাড়ি হচ্ছে বোগাবিল সূর্যপাড়া। আরেকজনের নাম হচ্ছে উৎপল দেববর্মা, ওর বাড়ি জুমিয়া কলোনি এলাকাতে। তো এরপর আমরা ওই 2টা যে প্যাকেট সাসপেক্টেড টু বি ড্রাই গাঞ্জা রিকভারি করি। তো ওজন করে দেখতে পাই ওর মধ্যে মোট 10 কেজি গাঞ্জা রয়েছে। তো ওখানে যার বাজার মূল্য হচ্ছে অনুমান 50,000 অ্যাপ্রক্স।